चेयर फाका आगे माने जानि सुनि नानी बडे बदनाम करछनी आगे एटी पदे मु कहबी मु तबी पंडा 30 वर्षर कलाकार बहु दर्शक रानी पंडा को देखिबा को आसंती आगे आसंती से केमिति अधा लंगुड़ी रे नाचुची सेया को देखिबा तापरे माने अभिनय कोन जानती ने क्या ना आसंती खाली देह देखाइबा को पंडा बाबू सोलह 50-55 वर्ष हेलानी नाती नातुणी खेले तमें हम है तुमको ओडिशा दर्शक देखिए अरे एक कथा कह तुम लाज लगुनि तुमको लाज लगा दरकार तमें ना जति गोटे कलंक कौन है मु ना जति कलंक आ तमें मैंने हूँ सत्य आगे मु मंच पर नाचला बेले मो ड्रेसटा खसबे मुझे कर पड़े मुझे नारी नेत्र कलंक आगे मैंने सती सावित्री आगे मु मंच पर नाचला बेले मो डांस को फोकस करबी ना मो कॉस्ट्यूम को फोकस करबी अच्छा कानो कामुर दिलो सेटा कोन होछे ना आपण देखिले मु कहा कानो कामुर ना हमरा निजे देखिछि लोक माने उठी पड़ेले कोन लोक माने उठी पड़े हां आनो मुंड पूरा खराब है ना किरे आने पने को लोक माने देखिबा भाई पक्को भलिया माटी आउतंती हां वर्तमाने ओडिसा भली पंडिरे केवल रानी पंडा हेलो आइला गोड़ी खाइला खटिया इनी की भाई कहउचंती लोक कहउचंती सेमाने लोक कोन होती आउची सेमाने टोली वाला रिक्शा वाला ऑटो ड्राइवर आइते सेमाने लोक कोन होती सेमाने टोली वाला रिक्शा वाला ऑटो ड्राइवर एकटा बड़े कावट हां तमे यात्रा को काई मन करे ए तम पाखे त एंड्रॉइड सेट अछि ए टाटा पकई देला वीडियो देखि चली निज झियो को जीन पैंट टी शर्ट पिन्ही पर भइता सिंगड़ा छाड़ देला जालो ना जा बुली राती धुक आसु भइता धरि जा आगे माने होचि भारी भद्र हां ताहले ताले आपण कहउचंती यात्रा असलता अछि या को बंद करे उचित न कोटा असलता क्या महाभारत रे द्रौपदी को वस्त्र हेनथिला रामायण रे सुपर्णिका निजको सजे रामचंद्र लक्ष्मण को प्रेम निवेदन करनथिले कवि सम्राट उपेंद्र भंज पढिछंती बुझते माने एडी तो असलता नहे यात्रा रे केको कथा कहि दर्शक मनोरंजन करते कोटा असलता तथापि सरकार को नियम को मानिबा पड़िबो अरे बड़ी बस गेना 2024 तो जा हबो मां गंगे की जान तू तो बाटो से गाड़ी चल नेक्स्ट मुख्यमंत्री जान बना तू गेना मुख्यमंत्री का कहि हां यात्रा रे छाती होले नाचले सेट पोछंती असलता बॉम्बे रे कोटी कोटी टंका दे जो बड़ा बड़ा हीरोइन मान गाड़ी स्टार्ट दिया रहती है ये सेउडा भाई भल कथा सेथरा ओडिसा संस्कृति किछ करा बोल ना सेउडा देखले भारी भल हां आगे से माने बॉम्बे रे आसुनी बॉम्बे आनी आमे तो ओडिया कोटा घर झे ओडिया आमे कबीर कहिचु आ कहिबु आम संस्कृति के भी ले दबु सब तारी पड़े ए नारी नेत्री हे नारी नेत्री कोठी थिला तमर से नारी नेत्री पड़िया जते बेले बेबिना रुबिना छबिना छोट झो पर बलकार हेतला काई सेतोळ त आसी दांडरे लुगा टेकी ठे 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 हो नथिला ए मंत्री कोडा जत्रा गरीब झियो खेला पर छडा काई
ସେତେବେଳେ ତ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୁଅ ଦ୍ୱାରା ଯାଇ କୁସୁମପୁର ରାତିରେ ହାଇ ହାଇ ବୁଲୁଥିଲା ଏବେ ଆସି ଏଠି ଏସି ରୁମ୍ରେ ବସି ବଡ଼ ବଡ଼ ଭାଷଣ ବାର୍ତ୍ତା ନାହିଁ ମୁଁ ଜାଣିଛି ତମ ଭଳି ରାଜନୀତିରେ ଏମିତି ଗୁଡ଼ାଏ ଗୁଡ଼ାଏ ସୁଯୋଗ ଖୋଜନ୍ତି ହାଇ ହାଇ କରିବା ପାଇଁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଆମର ଗାନ୍ଧୀ ନୋଟ ନେଇ ବଡ଼ ଭଇତା ଧରି ଚୁପ୍ ଭିତରେ ରହନ୍ତି ମ୍ୟାଡାମ ପୁରା ଚୁପ୍ ରୁହନ୍ତୁ ଷ୍ଟୁଡିଓ ଭିତରେ ଭଦ୍ରାନ୍ତୁ କଥା ଦେଖନ୍ତୁ ଓହୋ ଆପଣ ଚୁପ୍ ରହୁ ଏଇଟା ବଡ଼ କାଢୁଆ କଥା ଆଜ୍ଞା ଇଏ ହେଉଛି ଧର୍ମଜେନା ଇଏ ମତେ କହିଲା ରାନୀ ମୁଁ ଅନୁଷ୍ଠାନ ନାଚ ବୋଲି କ'ଣ ନାଚିବି ଇଏ କ'ଣ କଲେ କିଛି ଦୁର୍ବଳ କଳାକାର ନାଇଁ ସରି ଆଉ ଡାଇଲଗ ଭୁଲିଲେ ଇଏ ଗୋଟେ କହିଲା ଆଉ ରାନୀ ମୋ ଅନୁଷ୍ଠାନ ନାଚିବ ମୁଁ ନାଚିବି ଆଉ କମ୍ ଟଙ୍କା ଦେବି କହିଲେ ଆଉ ବୋଲେ ନାଇଁ ମତେ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଦରକାର ଅଧିକ ଟଙ୍କା ପାଇଁ ମୁଁ ଆମ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ଚାଲିବି ଗଲୁ ଖାଲି ଗରମ ଇଏ ସାର୍ କ'ଣ କରେ କିଛି ଭଦ୍ର କଳାକାର ଭଦ୍ର ମାଲିକମାନଙ୍କୁ ଧରି ରାଣୀପଡ଼ା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଚାଲିଲେ ଆଜ୍ଞା ଆମକୁ ଦେଖିଲା ଆଜ୍ଞା ଏଇ ହେଉଛନ୍ତି ପଣ୍ଡା ବାବୁ ଦେବେ ଧରି ଟଣ୍ଡା ଆଜ୍ଞା ଆଙ୍କ କଥା କ'ଣ କହିବି ଦେଖୁନି ଠିଆ ହେଇଛି ନା ଏତେ ବଡ଼ ନା ଆଙ୍କ କଥା କ'ଣ କହିବି ଛୁଆ ବୁଢ଼ା ବୟସରେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆମେ କଞ୍ଚା କିଣା ଆମ ସବୁ ଗଜା ଟୋକି ଦରକାର ହିରୋଇନ୍ ହବାକୁ ବୁଢ଼ୀ ହିରୋଇନ୍ ନାହିଁ ହିରୋ ହେବେନି ଆଙ୍କ କଥା କ'ଣ ଆଉ କହିବି କୁହ ଷଷ୍ଠ ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ନା ଏ ଯାତ୍ରା ପାଠ ଯେତିକି ଟଙ୍କା ଧରା ପାଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ସ୍କଲାର ଆଇପିଏସ୍ ପାଇବନି ଆଙ୍କର କ'ଣ ହବ କି ଏ କିଛି ନାହିଁ ଏ ରାଣୀପଡ଼ାକୁ ସହିପାରୁନାହାନ୍ତି ରାଣୀପଡ଼ାକୁ ଜାଣି ଶୁଣି ବଦନାମ କରୁଛନ୍ତି ତମେ ଯାହା ଭାବୁଛ ଭାବ ଆମେ ତମକୁ ଖଣ୍ଡଗିରି ମଞ୍ଚରେ ଚଢ଼େଇ ଦେବୁ ଏଇଟା କଳାକାର ଆଉ ପ୍ରଯୋଜକ ସଂଘର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଗୋଟେ ଗରିବ ଅଛି ମାଟି ମୋର ସଜା ସାର୍ ସାନ ଭାଇଟିକୁ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ପଇସାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଆଜ୍ଞା ଆପଣମାନେ ଯଦି ଭାବୁଛନ୍ତି ଏମିତି କିଛି କାମ କରି ମୁଁ ଭୁଲ କରିଛି ତାହେଲେ ଠିକ୍ ଅଛି ଆପଣମାନେ ମୋତେ ଯାହା ଦଣ୍ଡ ଦେବା ଦିଅନ୍ତୁ ହେଲେ ମୋତେ ମରିଯିବ ମନା କରନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ